partie مهمة très important, c'est les méthodes ou les techniques d'intégral. La طرق والأساليب والتقنيات التكامل. عندنا deux méthodes ou deux techniques très importantes. La première c'est le tableau de primitive, يعني كنستعملوا واحد الطابلو ديال الدوال الأصلية. La deuxième c'est l'intégration par partie أو المكاملة بأجزاء. نشوفوا دابا لا بروميير طلع لكم طابلو. دونك نحاولوا نديروا دي زيكزامبل. عندنا اي و جي نحاولوا نكالكوليوهم دابخي داك الطابلو. إلا لاحظتوا عندي فواحد الكاز x à la puissance n الدالة الأصلية ديالها ولا لا بريميتيف سي x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. نجيو هادي وعندنا عاوتاني وعندنا ك الدالة الأصلية ديالها سي ك فوا x. نجيو دابا هنا نحاولو نطبقو هادشي هنا. هنا اي ايكال اون فوا كنحاولو الدالة الأصلية دونك كنحيد الرمز ولا لو سامبل ديال الانتيغرال الرمز ديال التكامل وكندير المعطوف. دونك x n c'est 3 هنا x à la puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1 plus x à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1. هنا عندي 1 ياك دونك plus x. Les bornes 1 jusqu'à 2. Donc I égale x à la puissance 3, x à la puissance 4 à fond, sur 4, plus x à la puissance 3 sur 3, plus x. 1, c'est le 2. Donc I égale x نعوضوها ب 2, donc 2 à la puissance 4 sur 4, نعوضوها 1. Donc il y a 1 à la puissance 4 sur 4. الأولى. Plus 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3 sur 3 moins 1 à la puissance 3 sur 3. Plus 2 moins 1. نسدو معروف. دونك إلا كالكولينا هادي كملنا الكالكول غتخرج لنا هي 16 على 4 ناقص 1 على 4 زائد 8 على 3 ناقص 1 على 3 زائد 1. 15 على 4 زائد 7 على 3 زائد 1. Donc il y a 80 sur 12. في المثال الثاني عندنا جي ايغال الانتيغرال من 1 حتى ل 2 ديال اكس او كاري سور اكس على بويسونس 3 دي 2 اكس. دونك الا شفنا اكس او كاري la primitive ou la valeur associée de là, c'est x à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1. Ça fait x à la puissance 3 sur 3 ou égale 1 sur 3 fois x à la puissance 3. Donc, maintenant كنسجلوا اشنو باللي la dérivée de 1 sur 3x à la puissance 3 égale x au carré. هذه راه هي 1 sur 3 la dérivée de x à la puissance 3. La dérivée de x à la puissance 3. ما درت والو حيت الكوفيسيون نقدر نخرج. دونك غنجي هنا نعوض هادشي. هادشي اللي قلت دابا نحاولو نعوضو. دونك g égale l'intégrale من 1 حتى ل 2 ديال 1 sur 3 ديال x à la puissance 3 la dérivée de x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 plus 3 d de x. هاد 1 sur 3 نقدر نخرجها. دونك غتولي g égale 1 sur 3 l'intégrale من 1 حتى ل 2
ديال 1 sur 3 خرجتها دونك غتبقى ليا x à la puissance 3 نزيد عليها واحد 3 حيت لا ديريفي ديال 3 سي 0 دونك ماشي مشكل غتولي هي دونك غتولي لا ديريفي ديال x à la puissance 3 plus 3 sur x à la puissance 3 plus 3 d de x. إلا لاحظنا خرجنا على شكل e prime sur u ولا la primitive ديال e prime sur u c'est ln de valeur absolue ديال u. خرجنا g égale 1 sur 3 ln et la valeur absolue de 3 plus x à la puissance 3 من 2 حتى ل 1 نعوضو خرجنا هي 1 sur 3 عامل ln ديال 2 à la puissance ديال 1 à la puissance 3 plus 3 donc égale 1 sur 3 ln 8 plus 2 à la puissance 3 c'est 8 plus 3 c'est 11 moins ln de 4 donc égale 1 sur 3 ln 11 sur 4. دابا لا ميثود الثانيه اللي هي l'intégration par partie او المكامله الاجزاء اللي كنرمزوا لها اي بي بي. هاد اي بي بي عندها واحد هاد l'intégration par partie عندها واحد لا ميثود اللي هي ال بي اس او كتسمى البيس. ال ça veut dire ln p les polynômes e l'exponentielle s ou c c'est sinus et cosinus. فاش غادي نفهموها غندير واحد ليكزامبل باش غنفهمو اكثر. ملي كيكون عندي شي انتيغراسيون بحال هكا هنا عندي دو فونكسيون ولا البرودوي ديال دو فونكسيون كنديرو كتكون عندي واحد اي دو اكس كتساوي واحد القيمه و في بريم دو اكس كتساوي واحد القيمه. هادي عندها اي بريم ديالها لا ديريفي ديالها وهادي عندها الاصليه لا بريميتيف ديالها. لو بروبليم سي كو اون فونكسيون في هادو في x بالاكسبونسيال x كتاخد اي دو x و اين وحده فيهم كتاخد في بريم دو x. دونك لا بريوريتي ولا الاسبقيه ديما الاي دو x كتعطى على حساب هاد لا فورمول هادي على حساب هاد الطريقه. يعني الا كانت عندي الان توجور كياخد هو اي دو x. الا كان عندي بولينوم اكسبونسيال كنعطي البولينوم اي دو x و في بريم دو x كنعطيها الاكسبونسيال دو x. ليكزامبل اللي عندنا هنا x c'est une polynôme و l'exponentielle de x. donc d'après هاد الفورمول هادي لو بولينوم كتصبر donc x هي اللي غتاخد e de x و v prime de x غنعطيوها l'exponentielle de x. la dérivée ديال e prime ولا la dérivée e prime donc هي 1 و الداله الاصليه ديال l'exponentielle de x c'est l'exponentielle de x. donc كتقول لنا i égale u fois v donc نديرو u de x fois v de x moins l'intégrale هنا عندي من 0 ل 3 donc هنا كندير 0 3 هنا 0 3 moins v de x fois e prime de x اللي هي 1 اللي هي قلنا v de x fois e prime de x d de x. D'accord? Donc i égale i de x c'est x v de x l'exponentielle x les bords vont من 0 jusqu'à 3 moins l'intégrale من 0 c'est 3
ديال v de x. v de x, c'est l'exponentielle de x. Ou i' de x, c'est 1. Donc 1 fois l'exponentielle de x fois d de x. Donc i égale x, l'exponentielle x, من 0 à 3. Moins la primitive de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x, من 0 jusqu'à 3. Donc i, allez d'abord i égale 3 l'exponentielle 3 moins 0 l'exponentielle 3 moins l'exponentielle 3 moins l'exponentielle 0. L'exponentielle 0. Donc i égale 3 l'exponentielle 3 moins exponentielle 3 moins l'exponentielle 0, c'est 1. Donc moins